प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग होछि पवित्रतार राजपथ। पवित्रतार राजपथ गोटे रास्ता अच्छी जोटा पवित्रतार रास्ता आपारे हाईवे ऑफ होलीनेस। आउ से रास्ता आमको चलवा पड़ो। गुड़े रास्ता अच्छी अन्य आड़ को लेकिन जीव किंतु रास्ता अच्छी पवित्रता आड़ को घेनी जीव। बाइबल केतोटी पद पढ़ा आउ ए प्रसंग में आलोचना करवा। जहन 15 पर्व तार 3 पद लेखा अच्छी मु तुमको जो वाक्य कही अच्छी से तुमने परिष्कृत हो सारी अछ। वाक्य कौन करे आमको परिष्कार करे। ए पवित्रतार राजपथ रे चलवा आपण पाखरे कौन थाउ बा न थाउ आपण कति वाक्य रहिबा दरकार। जदि आपण पाखरे वाक्य रही आपण निश्चित भाव में ए पवित्रतार राजपथ रे आग को बढ़ी पारे, आग रही पारे। वाक्य प्रभु जीशु कहउछंती मु तुमको जो वाक्य कही अछि। वाक्य कौन करे आपण को परिष्कृत। आप देखिए जहन 17 रे प्रभु जीशु आउ गोटे कथा कहते 17 पर्व 17 पदरे सत्य द्वारा से पवित्र करो तुमर वाक्य तो सत्य। माने घूरी घूरी पवित्रता जो हबार अच्छी वाक्य दरकार अच्छी, सत्य वाक्य दरकार अच्छी, सत्य वाक्य। और यहाँ कौन करे ना आपण को पवित्रतार राजपथ रे चलवा साहाय्य करे। आज आम से राजपथ रे अच्छु कि आपण से पवित्रतार पथरे चलुछंती कि? प्रिय भाई भणी माने आपण जीवन में कौन अच्छी ना नहीं बड़ विषय नुह, पवित्रता अच्छी ना नहीं बड़ विषय। आपण देश विदेश में जाई स्थापित हो पारती, रोजगार करि पारती, घर बनई पारती, चाकरी करि पारती, व्यवसाय वाणिज्य करि पारती, किंतु यदि पवित्रता नहीं आपण से राजपथ रे नाहंती। आ जदि से राजपथ रे नाहंती आ राजा को साक्षात करि परिबे नहीं। पवित्रता ही गोटे विषय आपन को राजा सहित साक्षात करने साहाय्य कर, कारण से पवित्रता राजा, धार्मिकता राजा, धर्ममय राजा। तेणु आपण टिके सचेतन हूँ, वाक्य को गुरुत्व दिंतु। आपण जीवन में आम ए प्रकार एक परिस्थिति अच्छे आम सब विषय आम पाखे समय अच्छी। एमती ना आम पाखे समय नहीं, आम पाखे पुले पुले समय अच्छी। कारण परमेश्वर जाणिकी ही आम 24 घंटा दिन दे से जहाँ कला पर भी आप समय बोलिबो, किंतु आम पाखे सब विषय पे समय रही किंतु प्रभु को समय नहीं। यहाँ सबुठू चिंतार विषय आ परितापर विषय मध्य। किंतु ए विषय कई अनुशोचना करूना, कई दुखित नुहति जदि मु बाइबल पढ़ी ना, आज मो प्रभु सहित कथबार्ता करना। अरे गुड़े दिन है मु बाइबल भी देखी ना, प्रभु सहित कथा ही नहीं। देखो आम बेले बेले मन पकई क्या कॉल कर बहुत दिन कथा ही नहीं। ठीक सेमती आप प्रभु सहित कथा ही नहीं आप भावी ख्रीष्ट रे प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण से पवित्रतार राजपथ रे चलवाई निष्पत्ति नियंतु। गीत संहिता 12 तार 6 पद लिखा जाए, सदा प्रभुंकर वाक्य सब निर्मल वाक्य। केमती वाक्य? सत्य वाक्य, निर्मल वाक्य। निर्मल वाक्य ताहा मृत्तिकार उम्हाईरे परीक्षित 7 थर परिष्कृत रूपातुल्य। माने एपरी वाक्य जदि आपण सहित रही आपण केमती थिबे? आपण भी निर्मल थिबे। वाक्य कौन करे? निर्मल करे। वाक्य कौन करे? परिष्कार करे।
ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ପବିତ୍ର କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପବିତ୍ରତାର ରାଜପଥରେ ଚାଲିବା। ପବିତ୍ରତାର ରାଜପଥ, ହାଇୱେ ଅଫ୍ ହୋଲିନେସ୍। ଆଜି ସେ ପବିତ୍ରତାର ରାଜମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଘର କେମିତି ଆଉ ତାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦୌଡ଼ କେମିତି? ଘରୁ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଘର। କେବଳ ସେତିକି ଭିତରେ ତାର ପବିତ୍ରତା ସୀମିତ ଅଛି। ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ। ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବାଇବଲକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବେ। ପବିତ୍ରତାର ରାଜମାର୍ଗରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଧରି ପକାଇବେ ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ବାଇବଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମୋବାଇଲକୁ ଧରିବେ, ଟିଭିକୁ ଧରିବେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ାକୁ ଧରିବେ। ଶୈତାନ ଚାହିଁବ ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ କଲ୍ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ। କଲ୍ ଆସିବ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲା ବେଳେ ବି କଲ୍ ଆସିବ। ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆସିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲା ବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତାର ରାଜମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।